ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахштаҷӣ. дӯстони азиз, боз дар имза навори якчанд намуд хона, замин ва квартираҳои нав рӯй карданд, ки мо қабул кардем пешкашно мекунем бо нархҳои арзон. нархҳои хонаҳои имрӯза аз сар мешавад ай 19 000 сомонӣ, 35 000 сомонӣ, 67 000 сомонӣ, 120 000 сомонӣ ва 450 000 бо дигар нархҳо ҳастанд. обшин хонаҳои 25 000, 35 000 ва 19 000 нархҳои арзозаминам ҳастанд. خب دوستان عزیز، شما هم اگر اگه خونه فروشی، کوارتیر، زمین، ماشین، یگون تکنیکا، یگون کمپانی، یگون محصولات چیزی که شما اگر برای فروختن داشته باشین، مرا صورت معلومات در واتساپ اینمو اکراماده روی کنیم و در ویدیو آینده فروش رکاماده میگذاریم. در این نوار است خونه های فروشی روی کردن از نویای خراسان، از تریتور دوشنبه، وحدت، تیسو، رودکی، تریتور شهر بوختا، تریتور کلوب، تریتور پنج، شهر توز و دیگر طرف‌ها هست. هم وحدت هم تیسو هم دوشنبه هم شهر بوختا که نرخ‌های ارزان. و کورس امروزه باشد 1000 روبل برابر است به 119 سومانی. ما باشد نوار امروزه را سر میگه تا آخرش تماشا کنیم. میگذاریم با قسم خونه‌های فروشی. میگذاریم با یکم خونه فروشی. خونه فروشی نازی حولگی است. سراچنای قرار دارد در نویای خراسان، دهه چوربوغ، لب شهرهای دوشنبه، قرغان. 6 سوتیق زمین مساحت دارد که 4 در خونه کردگی دوستان عزیز که об свет мегад дӯстони азиз дорад. дӯстони азиз, ремонтш мегад 50-60% аст. хоб ба бозори уялира мегад наздик аст. дӯстони азиз, ҷои ҳоҷатхона, баня, кухня дӯстони азиз ҷоя дорад. хоб наздики мактаб аст, лаби роҳи шоҳрои душанбе, қурған. хона мегад дастрочна мегад фурӯхта мешавад бо нархи 215 000 сомонӣ ки бо муомила савдо ҳам мегад дорад. ва вариантҳои алишам аст. ягон мошинам бошад болои сумам тер мешавад, ба мошин обшим алиш мешавад. якумаш рақамои тисел дасти ахираш 67, дуюмаш рақамои расти ахираш 2095 ватсап дорад. хоб 215 000 муомилаи хуб мегад мекунем дӯстони азиз. пеши бозорчаи уялида мегад наздик аст. хоб ремонтош хеле среда барои зиндагӣ мешавад. хоб як чанд намуд бо дарахтона ва чойлуби ангурам хеле чиз дорад. ягон саволтон боша, ягон маълумоту иловагӣ хоҳед, агар оидаи хона фаҳмида, шумо занг занед, ба шумо ҳамаша фаҳмода метиҳам. ва агар шумо дам хонаи фурӯшии квартира, замин, мошин, чизе ки барои реклама карда дошта бошед дӯстони азиз, марама сурат маълумотша дар рақамҳои 885 12 20 ватсап имо дорам. марамад рӯй кунем, мо реклама мекунем. агар шумо хона харид бошед, дар комментария менависед ки аз куҷо ба шумо хона, замин дар кор аст, мо дар видеои оянда пешкаштон мекунем. лайкҳо разанед ва навори моро то охираш тамошо кунед, чунки дар ин навор мо хеле хонаҳои арзон бисёрае. мегзарем ба дим квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки срочнаи қарор дорад дар шаҳри ваҳдат, пеши терминал, пушти алмосӣ дӯстони азиз. роҳи калонда наздик, пеши роҳи калонда ҳастае, назди садик, дута мактаб, мағозаҳо пешашдае. хоб духонага квартира ҳастае ки дар дуюм мошина қарор дорад, 43 квадрати метре. боб свет таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термос дӯстони азиз дорад. квартира бо тамоми чизи чорааш фурӯхта мешавад. дом бо ғишти пухта дӯстони азиз омода шудааст, бо чизи чорааш фурӯхта мешавад. курпача, ҷои подвал дорад дӯстони азиз. як мақсад ки дуюм мошинаи подвалам мегад дорад, ҷои гараж барои мошинмонӣ ва ҳавличами қатиш дорад. бо чизи чорааш фурӯхта мешавад. мебелам дорад дӯстони азиз, холодильник дорад, стиральни машина, газ, термоси 80 литра оригиналош, спални гарнитур, комплектае дӯстони азиз. ҳамаш оина поина шакати, ҳамаш хулоса якҷояе. гаражам дорад ва барои мошинмонӣ дӯстони азиз ва подвалам дорад. баъд обшин ба ҳама чизи чорааш. барои подвалаш мегад барои чизҳои зимистона мондан мегад мешавад. барои банка хеле чизҳои зимистона хеле ҷо дорад. хоб бо ҳамин чизи чорааш мегад дастрошна мегад фурӯхта мешавад бо нархи 280 000 сомонӣ ки бо мегад муомилаам дорад дӯстони азиз. аделни ҳамаш ҳамин мақсад ки чиzoш аделния хонаҳош мисол ошхона, баня, гараж ҳамаш аделна бо заминча қатиш. 280 та муомила савдош мегад дар назди квартира. якумаш рақамои тисел ахираш 7173, дуюмаш рақамои мегафон дӯстони азиз мегафон ахираш 0745 инашда ватсап дорад. обшим ҳардаш кор мекунад, инашда ватсап дорад. хоб кадомтон агар ягон маълумотша нафаҳмида бошед, дар ҳамин рақамҳо шумо занг занед, ҳамаашо ба шумо фаҳмода метиҳам ва нашод сумша мегад бо муомила мекунем. метавонед худи лиҳози занг занед, чиз саволе доред аз соҳибаш гирем. агар шумо дам ягон мақсад квартира, хона, замин боша барои реклама кардан, марамад рӯй кунед, реклама мекунем. лайкҳо разанед, навори моро то охираш тамошо кунед. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон қарор дорад дар шаҳри душанбе,
ноҳияи Шомансур, маҳаллаи Халқҷар, дӯстони азиз. Айрои калон мегӯяд 800 метр, дӯстони азиз. Адресаш ноҳияи Шомансур, маҳаллаи Халқҷар, дӯстони азиз. Айрои калон 800 метр дуртар, пеши мактаб ва дигар чизо. 3 сотиқ замин маҳсулот дорад, ки 5 дар хона кардагӣ, дӯстони азиз, ки об свечам ҳастай, оҷатхона, ошхона, баня, кухни ва гирди хона мегӯяд полни худ маҳкама, об ва свет мегӯяд пастяни ҳастай. Агар алишӣ боша мегӯяд ба квартира, алишӣ боша маромат пешкаш вариантоша бо мегӯяд маслиҳат мекунем. Дӯстони азиз, хонаҳош мақсад ки шкатур, монтаж ҳамаи кору буриш кардагӣ, фақат ки ранг буриш ба дили ихтор мондагӣ. Мақсад ки баъзеош хонаҳош ремонтош уже 95% омодаа. Пеш хона мегӯяд мактаб ҳастай. Хоб баняшам дуруда калидорам дорад, дӯстони азиз, гирди хона маҳкам, хона мегӯяд дастрошона фурӯхта мешавад бо нархи 390 000 сомонӣ, ки бо муомилаи хуби хуб мегӯяд дорад. Ай замирш майдаи 5 дар хона дорад, хонаҳои калон 390 000 сомонӣ муомила мешавад. Ба квартира вариантои алишӣ дорад, маромат, дӯстони азиз, пешкаш кунем. Рақамои мегафони дастчина ва рақамои ватсапчина ягон саволои пурра боша, агар шумо ки мехаред, маромат дигар маълумотча аз рақамо гиред. Мегзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастай, дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, деҳаи Кӯхон. Амихел маълумот нависям. Шаҳри Ҳисор, деҳаи Кӯхон. Хона бо ғишти пухта. 6 сотиқ замин маҳсулот дорад, ки 2 дар хона кардагӣ, дӯстони азиз, ки хонаи коробкаи бо ғишти пухта. Хай мақсад ки ғишти пухта кардӣ хонаи обшин ба қуввата. Хоб дигар маълумотош мегӯяд тариқи телефон, дӯстони азиз, срочна мегӯяд мефурӯшем бо нархи 95 000 сомонӣ, ки бо, дӯстони азиз, муомила доштаем. Срочна мегӯяд тоқа суми холӣ. хоб рақамои мегафони соҳибшона ва рақамои ватсапшона дигар маълумотои пурра, дӯстони азиз, аз рақамошон кадомто ки мехарен занг занен, маълумотои 100% аз ҳамин рақамо гирен. Агар шумо дар охали хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, чизе ки барои реклама кардан бошад, маромат рақамои дар боло аст, дар болои 885 220 ватсап имо кор мекунам, метавонен роҳи кунед реклама мекунед. Мошинаи хонаи замин чизе ки боша, маромат роҳи кунед реклама мекунем. Панҷум квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшии навбатӣ, дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Шомансур, стари аэропорда. Як хонага квартира ҳастай, ки дар сеюм ошона қарор дорад, 28 квадрати метр. Нархи арзонаи як хонагайне, ки шаҳри Душанбе, ноҳияи Шомансур, стари аэропорт. Як хонага сеюм ошона 28 квадрат, ремонтшам средня барои зиндагӣ мешавад. Пеши дом да садиқ, мактаб, хоб райони ҷои зура мегӯяд, дӯстони азиз, об свеча мегӯяд пастяни ҳастай. Квартира мегӯяд дастрошона фурӯхта мешавад бо нархи 240 000 сомонӣ, ки бо мегӯяд муомила кардан метавонад мегӯяд срочна сум дар кунад. Лаби роҳ дар мактаб, садиқ, мағозаҳо ва дигар чиҳо дар пеши дом ҳастай. хоб рақамои мегафони соҳибшона промои кор мекунад ва рақамошон дар ватсапам дорад. Кадомто ки мехарен, агар харидори аниқ бошед, промои дар рақамшон занг занед бо хубтарай маромат. ва дӯстон, агар шумо хонахар, заминхар, квартирахар ки бошед, дар комментария мо нависед, мо дар видео карда ба шумо пешкаш мекунем. Мегзарем ба шашум хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ ҳастай, дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, шаҳраки Шарора. 6 сотиқ замин маҳсулот дорад, ки 2 дар хона кардагӣ, дӯстони азиз, ки хонаҳош ремонт доранд. Ошхона ва ҳамом мегӯяд ҳастай. 6 сотиқ замин 2 дар хона ҳастай, бо плюси ошхона ва ҳамомшам ҳастай. Шкатур, монтаж, хонаҳо уже барои зиндагӣ мешаванд. Дастрошна мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 120 000 сомонӣ, ки бо мегӯяд муомилаи хуб дорем. Хона тавера медорем, фақат зиндагӣ мекунем, дӯстони азиз. 120 муомила савдош мегӯяд дар назди хона. хоб якум рақамош рақамои мегафон дастии ахираш 48, дуюмаш рақамои ватсап, дӯстони азиз, кадомто ки мехарен занг занен, бештар маълумотои пурра ва аниша аз рақамо гирен. дар комментария бисёр шумо хоҳиш кардем, ки аз территорияи шаҳраки Шарора, яъне хонаҳои арзон монем, ина бари шумо хонаи арзон. Агар шумо маъқул бошад, маромат занг занед. мо барои шумо меҳнат мекунем, дӯстони азиз, шумо ҳам барои мо я лайки бепула дариқ надоред, албатта гузоред ва имконият бошад ссилкаи видеои моро дар дигар сайтҳо подписач кунед. мегзарем ба ҳафтум квартираи фурӯшӣ. боз як квартираи фурӯшӣ ҳастай, дӯстон, ки бо нархи арзон срочна аз шаҳри Душанбе. ноҳияи Фидавсӣ, Айдарозаи, дӯстони азиз, колхоз мегӯяд 300 метр болотар. хоб аз мости 46 бошад 80 метр то хонара пеши парки Москвич. Домои мақсад ки 6 этажаи. Як хонага квартира ҳастай, ки дар чорум ошона қарор дорад, 35 квадрати метр. бо свет таъмин ҳастай, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, дӯстони азиз, дорад.
خب مقصد که جوش جوی خوب دوستان عزیز کانالزات شهری دارد سویچ هم هست مقصد که نوعی فیلاسفی داخل می شود قد دیگه معلومات پراش میگیرین. خب دوستان عزیز نرخ کوارتیر میگه 245,000 سومانی است میگه نرخ اخیرونش میگه قطعی حجتش اگر که به حجت اگر خوین 230,000 سوم دوستان عزیز یعنی میشود به حجت نه که 230,000 سوم به حجت قطعی حجتش 100% 245 تا اخیر شه. رقم مگافون دستی و رقم واتساپ شو کدوم تو که میخریم مرامت زنگ زنه. میگذاریم با هشتم خونه فروشی. باز یک خونه فروشی نازی حولیگی است که با نرخ ارزون باری شما خانه قرار دارد در نویه رودکی لنسکی رایون دوستان عزیز مقصد که دهه شورچشمه. خب از رایون میگه ای سنترش میگه تقریبا 3-4 کیلومتر میگه تو خونه راه هست مقصد که همین 3-4 مینوت راه هست اپشن نزدیک به رایون 6 سوتیق زمین مساحت دارد که 3 در خانه کردگی دوستان عزیز که باین در کلیدورچه هستیم. خب خیلی گیدش محکمه آدمو زندگی دارن گیدی خونه خدا سنتر دوستان سنتر همین بگیم رایون دای 3 در خانه قطعی 6 سوتیق دیگه زمین. خب باز خیلی شبیه خوب با دیگه چیو دارد دست روش نمیگد میفروشیم با نرخ 67,000 سومانی که باز میگد معامله میشود های خونه کارابکای رنگ بور و شکاتو دیگه کارشو ختون میکنیم. خب رقمای مگافونی صاحب شده و رقمای واتساپ شده یگان سوالو ایلاگی باشه اگر اوید این خونه فهمیده شما زنگ زنید و شما فهمونده میتین نواری مو رو سلکش در واتساپ تلگرام و دیگه سایتونو پادیلساش کن سون عزیز اگر شما رو یگان رقم داشته باشین مرامت روی رقم میمونه. میگذاریم با نهم کوارتیر فروشی. کوارتیر فروشی نوباتی دوستان عزیز هست که سروشنای با نرخ ارزون از شهر بختار در شهر قرغام دوستان عزیز کوارتیر پیشی نوسیل خسرو دوستان عزیز پیشی زوبنوی کوهنا دو خونگه کوارتیر است که در چهارم ماشین قرار دارد 40 کوادرات متر خونه خیلی این هم خیلی ابوی پبوی هم خیلی دارد برای زندگیتون 100% میشود. حجت خونه آشخونه بانیا کوخونی عدل پیشی دوسری خسرو بازار دانشگاه حجتش 100% اپسیت همش خاصتون عزیز اپشن جای نقص میگه دومی کریپیچی نه پیشی نوسری خسرو نرخ کوارتیر میگه دستورشون فروخته میشود با نرخ 185,000 سومانی است باز میگه معامله داره ترمیز پرمیز همه چی داره آشخونه بانیامش میگه مقصد که چیوشون هم خیلی وانه میگه یک جایی خیلی بود دستات خود معلومه ببینین لابی روحدا نزدیک ده چون عزیز خیلی اگر که ما یگان معلومات چه خطا فهمیده باشیم یگان معلومات ایلواگی خوین اگر اوید امی کوارتیر فهمیدن شما در این رقمای این تیسیل شما زنگ زنین معلومات پورش با شما صاحبش میگه سراچ نمیگه توقع سومی خالی علیش پالیش نمیشد چون عزیز لایک بزنید و نواری ما رو تا آخرش تماشا کنید. میگذاریم با دهم خونه فروشی. چون عزیز انیکترش زمینی خالی است که با فوندامنتش قرار دارد در شهر کلوب جماعتی توتو دوستان عزیز یعنی که شهر کلوب دهه توتو. خب علیش هم میشه با یگان ماشین باشه میگه وارینتتون میگه پیشنهاد کنین دوستان عزیز 8 سوتیق زمین مساحت دارد که دو در فوندامنتوی خونه ریخته است گید وناشته آدمو زندگی دارم. دوستان عزیز مقصد که سنگ میگه عموما نداره خیلی بختون معلومات چه میگیره همین خیلی نیسته نرخ همین زمین دوستان عزیز 32,000 سومانی است با میگه معامله میشود علیش به یگان ماشین باشه و وارینتتون میگه پیشنهاد کنین در این زمین میگه مقصد که خیلی سنگ بنگ ندارد خیلی اون تریتوری کم طرف دیگه طرفش میگه سنگ داشته این طرف نداشته سنگ 32,000 معاملهش در نزد زمین. خب یگان سوال تو موشه یگان معلومات ایلواگی خوین اگر اوید همین اکر زمینش فهمیده شما زنگ زنید با شما فهمونده میتیم. مقصد زمین میخرین خونه میخرین کوارتیر میخرین در کامنتر مون نویسید که از کجا با شما داره کار است ما در ویدیو آینده برای شما ویدیو کتا پیشکش میکنیم شما ما لایک نزنید و نواری ما رو تا آخرش تماشا کنین و سیلکه نوار رو پادلشش کنین. میگذاریم با 11 خونه فروشی. خونه فروشی نازی حولیگی از دوستان عزیز که قرار دارد در نویه 5 جماعت میرزایان دوستان عزیز جماعت سامون اوبوش میگه هست مقصد که اوبوش میگه ای ماهی مارد میگه تو ماهی نویبر میگه او داره دیگه وقتا کمترک مشکلی داره نویه 5 جماعت دوستان عزیز جماعت دهوتی سامون میرزایان سامونی همین معلوماتو 10 سوتیق زمین مساحت دارد که دو در خونه کاراب کرده دوستان عزیز که زمینش ایسش همواره کن ای ماهی مارد میگه تو ماهی نویبر میگه او داره نرخش میگه 19,000 سومون است با میگه معامله میکنیم. خب کدامش بود که معقول است بیشتر معلومات چگیریم دوستان عزیز این بود نوار امضای ما تا ویدیو آینده خودتون